E aí pessoal, beleza? Franquinara trazendo um novo gameplay aqui pro meu canal. E o jogo dessa vez é Biomutant no PlayStation 5. Jogo que disponibilizou na Plus grátis, né? Eu confesso que não entendo nada do jogo. E vamos jogar aí, ver o que dá. Eu não vou trazer o jogo completo não no canal. Só quero ver se eu vou gostar. Se eu curtir, eu trago o jogo completo. Isso é um jogo que lançou em 2021. É um RPG fabuloso de Kung Fu, pós-apocalíptico. É de mundo aberto. Ó. Lascou. Vamos lá. Temos português do Brasil. How can something as beautiful as this be dying? A plague is ruining the land, but the tree of life still stands. Question is, for how long? End is coming to the new world. The tribes stand divided, in need of someone strong enough to unite them, or bring them all down. This is a story with an unusual beginning. So, let's expect an unusual end. Welcome to Biomutant. Biomutant. Vamos ver configurações. Modo mostrar sempre. Que é isso? Interface, tá. Vamos ver. Câmera. Quero ver o vídeo. Mudar a configuração HDR, não. Modo de gráficos, qualidade ou qualidade desbloqueada. Que é isso, qualidade desbloqueada, hein? Qualidade desbloqueada, 4K no máximo possível de FPS. Oh. Vamos jogar nesse modo aí, então, né? Desempenho e qualidade, tá? No jogo, médio. Bora lá! Gafanhoto. Robô. O gráfico tá bonito, meu. Também é Unreal Engine, né? Encode your DNA. Vamos ver. Primal Dundon Hex VIP. Ah, cara, eu vou jogar no modo Primal. Que é o principal aí. Vida, armadura, poder. Vamos que é um morcego. Primal é uma espécie de antropomórfica com velocidade desenvolvida. Tá. Define os atributos iniciais do personagem para saber mais detalhes sobre tá. Define your genetic structure.
Agilidade, tá bom. Carisma, vitalidade, força. Tava no meio, né? Choose a genetic resilience. Calor. Escolha a resistência, calor e ameaça biológica. Choose your first style. Gostei disso aqui. Pick your main color. Como escolhi a resistência a calor, vou colocar isso aqui, velho. Eu gostei do pretão, hein? Curti. Deixa esse aqui mesmo. Choose your detail color. Ó, bem dark, hein, mano? Gostei. Deixa bem pretão mesmo. Pick a class. Commando. Deadeye. Psy-Freak. Saboteur. Sentinel. Commando. Deadeye. Chance de Commando. crítico. Deadeye. Deadeye chosen. That'll work. E vamos começar. Here's somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already begun. We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. But for you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your key, the primal energy that flows through everything. Mas você pode. Não é apenas uma encruzilhada, mas uma escolha. Uma reflexão do seu ki. Energia, pelo jeito, vai ser um caminho que eu vou. Tipo de uma moralidade, né? Força e poder, vermelho escuro, ou liberdade e lealdade. Eu vou na liberdade e lealdade. Let me introduce myself. I'm the light and bright side of you, or your inner voice to be precise, an echo of balance and consequence of your actions as you move forward. Eu sei conforme você avança. That's right. Light is only for those having difficulty seeing what's in front of them. Sticking to the me first path is the only way we'll be going places. Ah, cara, eu vou na luz. I'm surprised at the change of heart. I believe in putting yourself aside to help others.
But helping the dark side is not that, you know. You can't fight who you really are. The blood is obviously running red in our veins. You're trying to keep us in the dark here, but you know it's blue blood in our veins and what it means. We have responsibilities. You can't fight the truth. Eu vou pra azul. Right is always right. Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. Defesa. Better make a run for it. This is not the time nor place to end this story. This time, it was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. Se aproxime de um inimigo para mirar os ataques do corpo. Don't stop pounding that. Bem legalzinho, né? Legalzinho.
Você encontrou um complemento de arma. Coloque-o em uma arma de longo alcance para dar um efeito especial ao seu dano. Equipar. Selecione o complemento da arma no menu rápido. Para usar o curativo, segure o botão. Tá. Acho que eu tô com a vida cheia. O que tem aqui? Vamos lá. Regenera energia. Ah, então tem um sistema de equipamentos. The oil sludges everywhere. To most, it only means death. But some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Inimigos caídos podem ser saqueados para conseguir itens de cura enquanto. Minha arma. Cadê? Equipamentos. Inventário, equipamento. Organização de inventário. Então você pode organizar seus equipamentos de acordo com a sua. Eu perdi minha arma? O que aconteceu com minha arma de longo alcance? Tem nada aqui.
That's interesting. Nada nesse canto. Alguns inimigos carregam grandes escudos, você precisa quebrá-los com ataques de corpo a corpo. Derrotar inimigos conclui missão e conceder XP. Subir de nível permite que você melhore um dos seus atributos. Vamos ver que vou upar força, vitalidade, intelecto. Com de força. Pontos de aprimoramento, tá? Combate corpo a corpo, combate com arma não alcança. Desarmado. Look, an emergency box from the once was. A rare sight. Garra bastão do velho mundo. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Whoa! It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. É, tem pulo duplo. The Morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. Você absorveu um bolha. Esses pontos são usados para liberar mutações. Você coleta bolhas ou derrotar orcs.
Tem nada aqui. Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks travelled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. Vamos lá, quebra-cabeça. Você encontrou um quebra-cabeça. Eles estão espalhados por todo o mundo. Alguns abrem novos caminhos e outros concedem recompensas diferentes. Dá modo selecionado para se contar. Girar modo. Nem faço a mínima ideia que eu fiz aí. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and, without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right. But no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. Descobrimos um pouco do passado aí. Acho que o vídeo tá chegando no tempo já. 28 The sound minutos. of spark metal going pew-pew is never a good thing. It's coming from behind that door. A warning label. The box looks like a potential brain melt. It's going to take a bit of puzzling to short-circuit the door. Just a few moves left. Make them count. Quite a shock to the system. Let's try that again. Quite a shock to the system. Bosta. Deixa eu entender a lógica desse Let's negócio. try that again. Pra cá. Esse pra cá. Quite a shock to the system. Let's try that again. Aqui de cima. Aí, entendi. There you go. Eu acho que entendi.
A impressão minha, ele tá usando uma capa ou é uma asa de morcego, velho? Um contra-ataque de momentos exatos atordoa os inimigos. Inimigos atordoados ficam com estrelinhas. The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. Pô, tem que acertar um cadeirante, mano. Ah, tem que ajudar ele. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. You always find good use for things like that. Tem mais nada lá? Não. He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. There's no doubt you're the child, and that what Lupa Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the end. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. Uma nova amizade. Vamos ver pro velho mundo. Então, galera, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Aí talvez no próximo vídeo eu continuo daqui em diante. Então valeu, falou e fui.